السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ ضلع کلکٹر میدک مسٹر راجرشی شاہ IAS نے طبی عملے سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کریں کہ ہر حاملہ خاتون سرکاری اسپتال میں اپنے بچے کی پیدائش کرائے۔ ریاستی حکومت نے طبی شعبے کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے اور سرکاری اسپتالوں میں بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بچی کی پیدائش کے بعد 13,000 روپے اور بچے کی پیدائش کے بعد 12,000 روپے اور ساتھ ہی ساتھ جو کٹ فراہم کی جا رہی ہے اس کو لے کر عوام میں شعور بیدار کریں اور سرکاری اسپتالوں میں 100% ڈیلیوری کو یقینی بناتے ہوئے عوام کو یہ ساری سہولیات فراہم کی جائیں۔ کلکٹریٹ کے ویڈیو کانفرنس ہال میں لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلکٹر شریمتی پرتیما سنگھ IAS کے ہمراہ ڈپٹی DM اینڈ HO پروگرام آفیسر اور میڈیکل آفیسرز کے ساتھ انہوں نے میٹنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی فائنانس اور ہیلتھ منسٹر مسٹر T ہریش راؤ کی ہدایت کے مطابق ہر ریونیو ڈویژن میں ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 100% ڈیلیوری صرف سرکاری اسپتالوں میں ہی ہو۔ کوڑی پلی پاپناپیٹ ویلدرتی میں گزشتہ جنوری سے ہونے والی پیدائشوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا کہ سرکاری اسپتال میں ہر اس شخص کو جنم دیں جن کا سرکاری اسپتال میں حاملہ کے طور پر معائنہ کیا گیا، کیونکہ پیدائش یہاں پر مفت کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میدک زچہ و بچہ کی دیکھ بھال کی خدمات کے معاملے میں ریاست میں سر فہرست ہے اور گزشتہ ماہ 78% ڈیلیوری سرکاری اسپتالوں میں ہوئی ہے۔ طبی حکام کو مشورہ دیا گیا کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ہونے والی ڈیلیوری کا آڈٹ کریں اور وہاں ڈیلیوری کی وجوہات، خامیاں، مسائل کا تجزیہ کریں اور مناسب اقدامات کریں۔ اس میٹنگ میں ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر مسٹر چندو نائک کے علاوہ اہم شخصیات شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ Any other support you need, kindly tell us. As of now, we are PHC only, not a CHC. Suggestion do sir, but parents checkups also regular checkups, Monday and Friday checkups will do sir. See, I am having severe training. Yes sir. 102 నుండి నా హాస్పిటల్ కి వస్తుంది. ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ పాపన్నపేట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తే 77 ఏంటి మరి పాపన్నపేట ఎందుకు చూస్తున్నారు 6 డెలివరీ ప్రైవేట్ है మార్చ్ 7 అయింది లాస్ట్ మంత్ 8 అయింది జనవరి ఫిబ్రవరి ఎంత అయింది 3 మంత్స్ దగ్గర రావాలి 4 సెక్షన్ అయితే ఏ హాస్పిటల్ నర్స్ అప్పుడు CS విజిట్ కమిటీ చేస్తున్నారు అక్కడే జరగాలి మీటింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాల్స్ పెయిన్ వీళ్ళు అబ్జర్వేషన్లో పెట్టుకున్నారు. నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈవెన్ నేనే మా రేట్ కూడా నైట్ డ్యూటీ కూడా ఉంటుంది సార్. వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళకుండా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇక్కడ ఎవరు చెప్పండి వెళ్ళిపోయారు. ఎట్లా వెళ్ళిపోతారు మన వాళ్ళు మేడం ఇప్పుడు 1.5 month కి ఇట్లా ట్రైనింగ్ అవుతుండ్రు. అక్కడ ఏజ్ మాకు 70 కేసెస్ వచ్చినాయి. 70 కేసెస్ వచ్చినాయి చూడడానికి మేము సిస్టంలో చూస్తున్నాము. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే డాక్టర్ లేరు, ఏం లేదు, వచ్చి ఎందుకు మేము ఇక్కడ అక్కడ ఏమైనా కూడా చూస్తారు. లేదమ్మా మీరు లేదు సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ మీరు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. పిల్లలు ఆల్రెడీ వాళ్ళని ట్రైన్ చేశాం. అదే ఇద్దరు సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ లో లేదు. ఓన్లీ మీరే కదా మీకు కూడా ఎగ్జామ్షన్ అమ్మా మీకు ఎప్పటి వరకు ఉంది ట్రైనింగ్స్ 4 days ఎంత అయిపోతే 4 days అంటే అయిపోతాయి But if that comes on Monday and Friday.